ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବା ସମୟରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଥରେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ସଚିବ ବଡ଼। ଏଇ ପଦଟେ ପାଇଁକା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପୁରା ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରେଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ବି ରେଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ସେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ମାନେ पूरा एकदम सचिव को संपूर्ण पावर पूरा एकदम क्षुण्ण करदे। मंत्री पावर को बढ़ाई केवल मंत्री पावर व्यतीत सचिव मनमागी किसी करें ना। ये है भाई लोकों सरकार। लोकंर जो आशा थी ये मोहन माझी सरकार पूरण कर आस्ते आस्ते पूर्ण हम टिके आमको धैर्यर सरकार देखिक रहा पड़ो। आकु देखला कुजी गेंडा मानकर प्रोपोगेंडा काम करूनी गाँ गहली रे सी पूरा एकदम पागला हो गले कुजी गेंडा माने। आगु आगु देख हूँ कौन कुजी गेंडा माने